हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। बल्लक से नहीं, अरे तो नहीं, इश्क के रंग तो इटा सारा কোনো মাথু নাই। এটা রিলিজ হওয়ার পর থেকে মানুষে কত লাখবার শুনছেন আর আমি কত হাজারবার গাইছি। মজার বিষয় কি জানেন নি, গাইতে 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 আল্লাহর কসম লাগে একবার তো বুড়া লাগে না। হালে জেলার সুলতানি লিডার বুয়া পাওয়ার বিরোধ ইল্লা সুফিয়ান বিন এনাম শব্দের অর্থ জানেন নি? মুসকে আসি না, সুফিয়ান বিন এনাম শব্দের অর্থ কে জানেন? দূর মাদ্রাসাত কেমন আইনি না, সুফিয়ান বিন এনাম মানে কিতা? এনামর বুয়া সুফিয়ান, আমরা আমরা চাচা হতে যা আম্মুর রাজুলে সিনুয়া আবি, চাচা পাফুল্লাহ খান, আমরা চাচা হতে যা। তো হালে দিল খোয়ার লাগে আবার গাইছেন, আবার গাইতাম নি। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुना।